Discourse analysis is the study of how language is used in real communication. It goes beyond literal meaning to examine patterns of communication and understand deeper meanings, including how language shapes social reality, power, and ideology. Jadi, analisis wacana adalah kajian yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi nyata, bukan hanya sekedar melihat arti kata secara literal. Dalam analisis ini, bahasa dipahami sebagai sesuatu yang memiliki makna lebih dalam, karena cara orang berkomunikasi seringkali dipengaruhi oleh konteks, tujuan, serta hubungan sosial. Oleh karena itu, analisis wacana juga membantu kita memahami bagaimana bahasa dapat membentuk realitas sosial, menunjukkan adanya kekuasaan, serta menyampaikan ideologi tertentu. Analisis wacana juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti percakapan sehari-hari untuk melihat bagaimana orang berinteraksi secara alami, teks akademik untuk memahami cara, ide, dan argumen disusun, serta interaksi di kelas untuk menganalisis bagaimana guru dan siswa menggunakan bahasa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, analisis wacana memberikan gambaran yang lebih luas tentang fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Classroom discourse is a form of communication or interaction that occurs in the classroom or educational settings, used to support the learning process and the interaction between students and teachers. Classroom discourse has several characteristics. First, broad in scope atau cakupan luas. Classroom discourse mencakup berbagai bentuk komunikasi yang terjadi di kelas, tidak hanya percakapan lisan, tetapi juga tulisan, bahasa tubuh, intonasi, dan ekspresi wajah. Selain itu, topik yang dibahas juga beragam, mulai dari materi pelajaran hingga interaksi sosial antar siswa dan guru. Second, interaktif. Classroom discourse bersikap interaktif karena melibatkan komunikasi dua arah atau lebih, terutama antara guru dan siswa. Misalnya, guru bertanya, lalu siswa menjawab, atau siswa berdiskusi satu sama lain. Interaksi ini menunjukkan adanya respon timbal balik dalam proses belajar. And the last, dynamic and complex within the learning context. Artinya komunikasi di kelas selalu berubah-ubah dan tidak sederhana. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti situasi kelas, tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta cara mengajar guru. Karena itu, wacana kelas bisa berbeda-beda dalam setiap kondisi dan sulit diprediksi secara pasti. The purpose of classroom discourse is to support the learning process and to understand how language is used in interaction and meaning-making in the classroom. Interaksi yang terjadi di dalam kelas ini mencakup percakapan antara guru dan siswa maupun antar siswa, yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Dengan kata lain, melalui classroom discourse, kita bisa melihat bagaimana proses belajar terjadi melalui komunikasi. Teacher talk and student talk. Teacher talk is a key component of classroom discourse that highlights the teacher's vital role in the learning process. Teachers do not merely deliver content, but also serving as classroom managers atau pengelola kelas yang mengatur jalannya pembelajaran, sources of information, atau sebagian sumber informasi yang memberikan pengetahuan kepada siswa, as a motivator yang berperan mendorong semangat belajar siswa, and facilitator of learning yang membantu siswa dalam memahami materi. Dalam pembelajaran, teachers are responsible for organizing learning activities, selection approach methods yang sesuai dengan kebutuhan siswa, and creating an effective and conducive classroom environment agar proses belajar berjalan dengan baik. Additionally, teachers must understand students' characteristics, possess strong interpersonal skill, and be able to optimally support students' learning process. Sehingga teacher talk mampu menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran di kelas.
Student talks is a component of classroom discourse that demonstrates student roles as active participants who not only listen but also respond, express their opinion, and follow the teacher's instruction. Jadi, student talks adalah bagian dari interaksi di kelas yang menunjukkan bahwa siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif berpartisipasi. Siswa berbicara untuk memberikan respon, menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, serta mengikuti instruksi dari guru. Hal ini menunjukkan bahwa siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Students are expected to demonstrate the first, discipline, and the second, responsibility, and the third, courtesy during the learning process. Jadi, siswa diharapkan mempunyai sikap disiplin, tanggung jawab, dan sikap sopan selama proses pembelajaran. Disiplin berarti mematuhi aturan kelas, tanggung jawab berarti menyelesaikan tugas dengan baik, dan sopan santun berarti bersikap hormat kepada guru maupun teman. IRF is a classroom interaction pattern introduced by Sinclair and Coulthard in 1975. It describes how communication happens between teachers and students during the learning process. The first, I for initiation. The teacher starts the interaction usually by asking a question or giving instruction yang bertujuan untuk membuka diskusi atau mengarahkan perhatian siswa kepada materi tertentu. The second, R for response. Response is a step when students answer or respond to the teacher. Respons siswa bisa berupa jawaban benar, salah, atau bahkan pertanyaan balik tergantung pada pemahaman mereka. And the last, F for feedback. The teacher gives feedback such as correction, evaluation, and praise. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman siswa dan memperbaiki kesalahan jika ada. IRF has 3 types. The first, complete IRF. A complete IRF cycle occurs when all 3 stages, initiation, response, and feedback are fully present in a single sequence of interaction. In other words, the teacher initiates the conversation, the student responds, and then the teacher provides feedback on that response. Pada pola ini, interaksi berjalan secara terstruktur dan jelas, sehingga membantu siswa memahami materi sekaligus mengetahui apakah jawaban mereka sudah benar atau masih perlu diperbaiki. In the first examples, guru memberikan sapaan kepada siswa, lalu siswa merespon sapaan gurunya yang kemudian diberikan respon balik berupa ucapan terima kasih. Hal ini juga terjadi pada contoh kedua. The second type is semi-complete or IR. In the IR pattern, the interaction consists of only 2 stages. There is initiation and response without any feedback from the teacher. This means that the teacher initiates the interaction and the student responds, but the teacher does not provide further feedback such as correction, evaluation, or comments. Pola ini biasanya terjadi dalam situasi komunikasi yang sederhana, misalnya untuk mengecek kesiapan siswa atau pengetahuan awal, sehingga guru merasa tidak perlu memberikan respon tambahan. Dalam contoh pertama dan kedua, terlihat bahwa guru memberikan pertanyaan, kemudian mendapat respon dari siswa, tetapi guru tidak memberikan respon balik. The last types of IRF pattern is incomplete pattern. The IF pattern occurs when the teacher initiates an interaction, but the student does not respond. Since there is no response from the students, the teacher immediately provides feedback in the form of an answer, an explanation, or an example. Pola ini biasanya muncul ketika siswa belum memahami materi, kurang percaya diri, atau tidak siap menjawab pertanyaan. Dalam kondisi ini, guru mengambil alih interaksi agar proses pembelajaran tetap berjalan. Seperti dalam contoh pertama dan kedua, guru memberikan pertanyaan kepada siswanya, namun tidak ada jawaban. Karena itu, guru langsung memberikan respon kembali untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. The IF pattern indicates incomplete interaction due to the lack of the student response. This result
in one-way communication, meaning students are less actively engaged in the learning process. However, these patterns remain useful when teachers need to ensure that the material is conveyed even if students are not yet able to respond. Textbook discourse is the language, ideas, and message found in textbook that reflect the social, political, and cultural values of society. It is used to present knowledge and influence students' understanding of the words. Characteristic of textbook: first and second, broad in scope and containing cultural and historical perspective. Hal ini berarti textbook atau buku teks memuat berbagai perspektif, termasuk aspek budaya dan sejarah, sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada siswa. The third characteristic is organized and purposeful, yang berarti isi buku teks disusun secara sistematis dan memiliki tujuan pembelajaran yang jelas agar mudah dipahami. And the last characteristic is reflecting the beliefs of a certain time period. Buku teks menggambarkan kepercayaan, nilai, dan pandangan yang berkembang pada periode waktu tertentu, sehingga bisa berbeda antar zaman. The purpose of a textbook is to support the learning process, provide knowledge, and show how textbook represent values, beliefs, and meanings in education. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak hanya belajar materi, tetapi juga memahami konteksnya. Discourse in English language education is the study of how language is assayed in teaching and learning English, focusing on communication and intonation in education context. It helps students and teachers understand how language works in real situation. Jadi bukan hanya secara teori. The first characteristic is broad in scope atau mencakup berbagai konteks penggunaan bahasa, baik di kelas maupun di luar kelas. The second characteristic is practical and theoretical, yang berarti discourse analysis in English language teaching. Bisa menggabungkan teori bahasa dengan praktik penggunaannya dalam pembelajaran. The third characteristic is interactive, yang artinya discourse analysis in English language teaching. Menekankan adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. And the last characteristic is based on real life. Language examples such as conversation, classroom, media, and text. Discourse analysis in English language teaching menggunakan contoh bahasa dalam kehidupan sehari-hari. The main purpose of the course analysis is to improve the teaching and learning of English, development communication skills, and understand how language is assayed for interaction, meaning making, and pedagogy. In conclusion, discourse analysis focuses on meaning, interaction, and social elements like power and ideology, while examining how language is used in authentic communication in a variety of settings, including classrooms, textbook, and conversation. All engaged, dynamic, and learning promoting speech in educational context is referred to as classroom discourse. Teachers serve as administrators, facilitators, and motivators for students. Thus, their speech is crucial. The structure of classroom instruction is demonstrated by the IRF patterns. Textbook speech reflects social, cultural, and historical values while presenting knowledge. Discourse is used in English language instruction to enhance communication abilities, comprehend actual language use, and facilitates efficient teaching and learning. Thank you for your attention. If there is anything that is still unclear or need
further explanation, please feel free to contact us through one of the emails provided.